हास्ते उतबो बेलायखिनो तुंगि दंगो ते आ कुतुंगि यकनि बागे ते साकतुगनो गाहाम तोरनि बागे दाबनि दै बेलायखिनो गोबां नांगि दंगो फाल नंग्रगो फालमानि स्लाय गोबां नांसुगि दंमोन बाय ताबुकुलग नुजागि दंगो ते आ बियालनो सामुगो थेबागै बेपार फाइनेरो रांखौ बासिनि थायो करसा करसा दाबनो रां बांरुवै खक सारा खलाय तनियो ते आबो बाय आ कुतुंनि यगदे मानो हाइफनो बायनिरो रां खक सारा रुविनो दात नंलाय दंगो आबनि लगे लगे ममफल रगो ताबु हातियो बेलायखिनो नांगि दंगो करसा करसा थायो रांखौ थामसि ते करसा करसाओ बासि रां हाय नुजागि दंगो ते करसा करसा थायो के खक सारा हायरो फाजागि दंमोनि मांफ्लि नुजागि दंगो বেশি তো হবেই, কারণ যেহেতু গরম বেশি, চাহিদাও বেশি, মানুষ খায় বেশি। আগে তো দাম যখন কম ছিল, গরমও কম ছিল, মানুষ খেত কম, সাপ্লাই ছিল প্রচুর, সেই হিসাবে মানুষ খেত কম, বাজার দাম কম থাকতো। এখন সাপ্লাই কম, খাওয়ার লোক বেশি, সুতরাং দাম একটু বেশি হবে। তারপর তো তবু কিছু কিছু পাওয়া যায়, ওরা কষ্ট করে আনে বলে আমরা খাই, গ্রামের থেকে মফস্বল থেকে আনে বলে। এদেরকে ধন্যবাদ। আর আপনারা এসেছেন এগুলো দেখার জন্য, এটাও ধন্যবাদ। বলো।